रहमान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा, राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे बात करते हैं। इट्स अ जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, और हमने अभी नई सीरीज़ चलाई है अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन। हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि व्हाट कैन वी डू इन दैट। आज का प्रॉब्लम, ड्रेस कोड इन यूनिवर्सिटीज़। Dress code outside home, so everywhere it goes. Now, सबसे पहले तो हम इस पे गौर कर ले कि ड्रेस की इम्पोर्टेंस क्या है। हमें अल्लाह ने ये ड्रेसिंग्स जो दी हैं दुनिया में, ये ड्रेसिंग्स क्यों दी हैं? आओ ज़रा एक छोटे से 1 साल के बच्चे से सीखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रेस। शायद आपने गौर ना किया हो, हर एक के घर में अल्लाह की रहमतें मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। साल के बच्चे को आज जाके घर में तजर्बा कीजिए, ठीक है? वो खड़ा होगा, आप आराम से जाइए और उसकी पैंटी को ऐसे नीचे पुल कीजिए और फिर उसका इंस्टेंट रिएक्शन देखिएगा। वो इमीडिएटली उसको ऊपर पुल करेगा। ऐसा ही है ना? या तो आपने पहले देखा होगा, नहीं देखा तो तजर्बा कीजिए। अगर बात समझ में आने वाली हो तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती। बहरहाल बहुत से लोग होते हैं फर्दर एलैबोरेशन उनको रिक्वायर्ड होती है, सो हम उसको भी एलैबोरेट करते हैं, बट यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। अगर 1 साल का बच्चा इस इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ है जबकि उसको बात करनी भी नहीं आती, तो मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों से ये सवाल करने का हक रखता हूँ, आपको क्या हो गया? आप क्यों बेचैन हैं? कभी कंधों से कपड़े फाड़ लेते हैं, कभी गिरेबान से कपड़े फाड़ लेते हैं, कभी पाँव से उसको घुटनों तक ले जाते हैं, कभी स्कर्ट्स की सूरत में आ जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। आपकी तो ज़ेबो ज़ीनत, हत्ता के नेल पॉलिश और मेहंदी तक को ज़ीनत के लेवल पे देखा जाए तो उसको हाइड करने का हुक्म दिया गया, ऐसे जैसे उस बच्चे ने अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अपनी पैंटी को ऊपर पुल किया। ऐसा ही है। जस्ट रियलाइज। आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपने आप से प्लीज़ सच बोलिए, ऐसा ही है। तो आप कहेंगे मुझे डिसीव कर दिया गया, मुझे धोखा दे दिया गया, मुझे कहा तो ये गया था, निकला ये। तो चलो पहले वालों को आपने देख लिया ना, इसका मतलब है आपको मालूम था। तो आज आपको पता चल गया, गो बैक होम, अपने प्रोटेक्टेड एरिया में आइए। हर जगह जाएं, किसने आपको मना किया? जाएं ऐसे द वे इट शुड बी। आप कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मानते। झूठ है, आप खुद नहीं मानती, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों की यकीनन जिम्मेदारी बनती है, बाप, बेटा, भाई, शौहर, ये चारों, एक औरत 4 बंदों को जहन्नुम में लेकर जाएगी अपने साथ। हदीस मुबारका है, उसका मफहूम है। तो वो क्या लेके जाएगी, क्यों लेके जाएगी? जस्टिफिकेशन देगी, कटहरे में खड़ा कर देगी रोज़े क़यामत, या अल्लाह ये 4 मेरे कस्टोडियन, इन्होंने हर वो चीज़ मुझ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जो शायद मेरी डिज़ायर के भी ख़िलाफ़ थी, लेकिन अगर ये चाहते कि मुझे इस्लाह पजीर रखते, प्रोटेक्टेड रखते, तो ये चारों रख सकते थे। ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। तो क्लैरिटी इज़ देयर। अगर किसी ने बुला दिया तो आप खुद जुस्तजू करें, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। आपने माल कमाने के लिए तो सारी चीज़ें डिस्कवर कर ली, आपने अपनी ख्वाहिशात नफ्स की तकमील के लिए हर वो ट्रिक इस्तेमाल कर ली, चाहे वो दुरुस्त थी या गलत। तो आपने इल्म हासिल करने में आपको क्या रुकावट थी? बिकॉज़ आपको मालूम था कि मैं, ये किसने आपको बाय द वे बता दिया कि
ignorance of law is crime. Don't you know that? یہ کس نے بتا دیا کہ آپ اگر جان لیں گے اور جب تک آپ نے نہیں جانا آپ کی چھٹی ہے؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے. کبھی روڈ پہ جا کے دیکھیے اور وہاں پر کھڑے ہوئے سارجنٹ اگر آپ کو ٹکٹ دے اشارہ توڑنے پر تو اس کو یہ جسٹیفیکیشن دیجئے کہ اصل میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا چاہیے. کیا وہ آپ کی جسٹیفیکیشن ایکسیپٹ کرے گا؟ آف کورس ناٹ. وہ کہے گا سرکار روڈ پہ آنا تھا تو پہلے قوانین کو اسٹڈی کر کے آنا تھا. آپ جب اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا وہ یونیورسٹی والے ان کا ڈریس کوڈ ہے جس مرضی میں آؤ، اخلاق باختہ بن کے آؤ، آوارہ بن کے آؤ، بالکل مادر پدر آزاد بن کے آؤ، تھوڑی دیر کے لیے مان لو. تو کیا دوسری یونیورسٹیاں جہاں پر ایسا نہیں تھا وہ موجود نہیں تھیں؟ تو جب آپ کے پاس حلال موجود تھا تو آپ نے حرام کو آپٹ کیوں کیا؟ کوشچن تو بنتا ہے. یہی کلیئرٹی دینے کے لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. I'm trying in my humble capacity with my lot of love, care and passion for my every brother Muslim and every sister Muslim. Even to the non-Muslims, if they are hearing, they have used you, the criminal mentality has used you and made you a market property, a product. آپ کو اتنا عزت کا مقام ملا ہوا تھا. اسلام teaches you a lot, Islam protects you a lot, but these criminal minds have destroyed you and made you a market product, a sale for sale product, purchased, used, thrown. That's all. But how dignified your status was and where these criminal mentality has brought you. But Allah has given you mind. دماغ تو اللہ نے دیا ہے. باقی چیزیں سوچ سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ پلیز ڈو دیٹ. کریں، سوچیں اس کو. اینڈ فار دی پیپل ان دی پاور کوریڈور دیر از اے میسج. بہت سے آئے، بہت سے چلے گئے. 1947 سے لسٹ نکال لیں تو پوری ٹرین بھر جائے گی. وہ سب اپنے اپنے تماشے کر کے چلے گئے. آج they are history. Either they are remembered with bad name or they are remembered with good name. Either they are collecting lot many prayers and blessings or they are collecting curse. You want to be out of which one? So tomorrow you will also be history. This is your obligation. کرو ان کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس دو. ان کے لیے اندازہ کریں آپ. It's such a lunatic idea. A daughter goes in school in class 1. She is dressed up nicely. She has a uniform. No violation whatsoever. Goes to primary, maintains the dress code. Goes to matric, maintains the dress code. Goes to college, maintains the dress code. And where this dress code is needed the most, she removes everything. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ Who are these who are making this policy? Where is that education ministry, so-called poised, genius, honest? Aren't they realize? Where this was needed the most, the dress code, there people are going like model girls. I have a story to narrate. There was a boy who went to university. His father motivated him to be nicely dressed. What that boy did, he was wearing a pant, for example, and a long kurta over it. Well, routine, so many people are wearing that. He was stopped on the barrier by guard, and that boy calls his father, "Look, father,
تمہارے کہنے کے اوپر میں نے یہ ڈریس پہنا، میں اپنی یونیورسٹی میں آیا ہوں اور میرا گارڈ مجھے الاؤ نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے سرکار ڈائریکٹر کا آرڈر ہے ساڑی نوکری دے پیچھے کیوں پہ ہوئے ہو. اینڈ سائڈ لائن سے لڑکیاں پاس کر رہی ہیں. دی گرلز آر موونگ ود سو مینی شیبی ڈریسز، ود لو نیکس، ود سلیو لیس، ود ٹائٹ جینس، ود ٹورن جینس. Wow. Go into your assembly, go in everywhere in offices, a male is coming. Graceful male is coming. A father, a boy, a son, a husband, a brother is coming. A male, dominant, King Kong, Lionheart, blah blah blah. یہ مردوں کو یہی ہے نا اپنے اوپر بڑا اس طرح کا ہوتا ہے. I am also male, But I try to, respect you, respect my ladies and make sure that these people are not abused, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. There can be a folly, there can be a mistake. One can always reject to that mistake. What this publicly going on is height of arrogance. So that male is, close collar, further over it, a tie, further over it, first the vest and then the shirt and then the coat, a three-piece suit, full sleeve, nice buttons, آج کل بڑے وہ ڈیزائن کے جو بٹن, a tie pin, fine, all sides nicely covered. You, the male, is responsible. اپنے آپ کو تم نے اتنا پروٹیکٹ کر کے رکھا, اپنے آپ کو تم نے اپنی ڈیسنسی کے ڈریس کوڈ کو کیسا رکھا, او میری ماں بہن بیٹی کو تم نے فارغ چھوڑ دیا, بلکہ الٹا اس کو موٹیویٹ کیا, اس کو انکریج کیا, روشنی کے چکر دیے, پتہ نہیں کہاں کہاں کی ڈسیپشنز دی ہیں اور اس کو اس کیفیت میں مبتلا کیا اور انشور کیا کہ وہ ایسی کیفیت مبتلا کرے کہ یہ رقیق القلب ہوتی ہیں, جلدی پھسل جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور وہ ساری رسیاں توڑا کے بھاگ گئی. آپ آج آرڈر کریں تو ایوری تھنگ ول بی ڈیسنٹ. اس پہ توجہ دیجیے گا, غور کیجیے گا. ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے خود خواہش سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیاں رسوا ہو رہی ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں رہ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے اپنی پوری زیب و زینت کے ساتھ ایکسپوزڈ, بے حجاب, اس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں ٹل دا ٹائم شی گیٹس بیک ہوم. حدیث پاک کا مفہوم ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے نئے آنے والے جتنے دوست احباب ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے, ڈیبیٹس ضرور کیجئے, خاموش مت ہو جائیے. The world is not destroyed by the violence of bad people. It is being destroyed by the silence of good people. Assalamu alaikum wa rahmatullah.